Merci pour l'intérêt que vous portez pour la sélection nationale de Côte d'Ivoire et de répondre présent à la première conférence de presse à l'occasion du Mondial 2014. Pour cet après-midi, nous aurons à pouvoir poser des questions à M. Sabri, Lamouchi, ici présent, sélectionneur des éléphants, qui a à ses côtés M. Zokora Didier et Kolo Touré. Avant de passer à la série des questions, M. Sabri Lamouchi va dire quelques mots en 1 ou 2 minutes et pourra après poser la question. Obrigado por terem vindo à primeira coletiva de imprensa da quarta eliminação, antes do Mundial. Primeiro quem vai falar vai ser o treinador, Sabri Lamouchi. Depois vocês podem fazer perguntas ao Didier Zokora, que também está aqui, e Kolo Touré, também do meu lado. Se apresentem, por favor, antes de fazer as perguntas. Good evening, everyone. Thank you for coming to the first press conference of the Ivory Coast, the last one before the World Cup. First, Mr. Lamouchi, the head coach, will address. Then we will open for questions. We have Mr. Zokora Didier, that is here with us, and Kolo Touré, right next to me. Please introduce yourselves before you ask the questions. Bonjour à tous, merci à tous. Étant le sélectionneur le plus jeune de cette compétition, j'ai demandé à les centenaires de joueurs les plus expérimentés de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de m'accompagner pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci d'avance. Boa noite a todos. Sendo o treinador mais jovem dessa seleção, eu agradeço a todos pela sua presença e a gente, então, os dois que têm mais aparências pela equipe nacional estão aqui para responder as perguntas. Good evening, everyone. Thank you for coming. We have here the two most selected players for the Ivory Coast who will answer your questions. First of all, in order to get through the group stage, how important do you think will be the first match against Japan? Yeah, every match is very important, but for sure the first game is very important. We will give the confidence to the team. But for us, there's 3 games coming. We just have to focus, on the first game, give all the pushing, and we will see, what will happen in this game. What kind of image do you have for the Japanese team? Is there any certain players that you have to watch out? There is plenty good players. But for us, we just focus on us, and we know our quality. We know all the players we have. With our manager, we've been working really hard for 2 weeks and get ready. We don't think about any players. We just think about ourselves. If we do our job well, I don't think that there's many teams who can stop us. Thank you very much. A pergunta foi quão importante é o primeiro jogo contra a seleção japonesa e se tem algum jogador especial que eles prestam atenção. A resposta foi que o foco é na seleção da Costa do Marfim, eles treinaram bastante para se preparar para todos os jogos, mas sim, o primeiro jogo é mais importante para ter confiança. The question was how important is the first game?
against Japan, and if there are any players in particular that we take special attention to. And the answer was that the Ivory Coast is preparing for all the matches. They are all important. The first one is particularly important for the confidence of the team. And they have been preparing as a squad, concentrating on their own tactics rather than on the special players. Buonasera mister, mi sembra che Yaya sta recuperando bene. A che cos'è la condizione attuale? Potrebbe partire dal primo minuto con il Giappone. Lei con noi da quasi 2 settimane e mi fa sempre la stessa domanda. Dove è Yaya? Cosa fa Yaya? Yaya è pronto? Yaya si allena oggi per la terza volta con la squadra. Yaya non è pronto, ma un giocatore come Yaya non ha bisogno di essere al 100%. È ovvio che io preferisco avere un giocatore al 100%, però si è fermato quasi un mese per un infortunio e adesso stiamo recuperando piano piano e anche Yaya al 40-50% è un giocatore importante per noi. A pergunta foi se o Yaya poderia estar pronto e a resposta foi que ele, já é a terceira vez que pergunta isso para ele. O Yaya agora não está 100%, mas ele faz um trabalho para se recuperar. The question was whether Yaya Toure is ready, and the answer was that he's not 100%, but there's work to recuperate, so he's on form, in his best form. Boa tarde, Fábio Galasso, do jornal Correio Popular de Campinas. Pelo menos na minha opinião, a seleção da Costa do Marfim, das africanas, é que tem mais chance de avançar ir mais longe nessa Copa do Mundo. Queria saber, da opinião do técnico, talvez os dois jogadores, se possível, qual é o ingrediente que falta para uma seleção africana ser campeã do mundo? O que ainda falta, né, para uma seleção do continente africano conquistar a Copa do Mundo? A Sônia ali. Mais c'est parce qu'il est journaliste ici. D'accord. Non, il est journaliste de la République. Oui. Mais merci pour cette question. Mais en tant que journaliste de la région, si vous souhaitez que la Côte d'Ivoire aille le plus loin possible, c'est parce qu'on est de bonne compagnie et vous voulez qu'on reste avec vous. Et on resterait avec grand plaisir. Pour une troisième participation, plus sérieusement, à une Coupe du Monde, l'objectif et le seul objectif pour nous est d'essayer de bien négocier, bien préparer nos 3 matchs pour espérer sortir de cette poule. Si nous sortons de cette poule, ce sera un exploit, ce serait formidable pour un pays qui va discuter pour sa 3e fois seulement la Coupe du Monde. Dos dois quer responder também. Se eu do jogo for répondre aussi. Le comité pour le enquête tiene mucho partido importante, tiene 3 partidos, pero el partido más importante es contra el Japón, porque él empieza bien la competición, con 2 semanas trabajó muy bien en Dallas, y ahora todo se perfecto para empezar la competición. The question was whether, as an African team, the Ivory Coast is the one that, to the journalist's point of view, is the one that has best chances of getting the furthest in the competition. And the question was what is necessary still for an African team to become champions. The answer was that right now they're focusing on the first 3 games, which are the most important to qualify from the group stage. And for a team that has its 3rd participation in the World Cup, is the most important thing at the moment. A pergunta, desculpa em português, a pergunta se ouviram, mas a resposta foi que agora eles estão se concentrando nas primeiras 3 partidas, que são mais importantes, na fase de grupo, e se classificar no grupo para uma seleção que é a 3ª Copa do Mundo que se participa,
é a prioridade deles agora. Luiz Magalhães, da TV Bandeirantes. Queria perguntar para o treinador se ele considera, nas circunstâncias, o Falcão Garcia machucado na Colômbia, a Grécia também não viu uma boa fase, se o Japão, logo o primeiro adversário, é o mais forte, é o concorrente, a liderança do grupo junto com a Costa do Martim. La Colombie a des joueurs blessés et la Grèce ne vive pas sa meilleure phase. Est-ce que le Japon est l'équipe la plus dangereuse dans cette circonstance? C'est celle qui peut créer la surprise parce qu'elle travaille avec un entraîneur depuis plus de 4 ans, des joueurs de grande qualité, un jeu offensif, une équipe qui est bien disciplinée et qui est effectivement dangereuse. É uma equipe que está seguindo um trabalho com o treinador há 4 anos. É uma equipe ofensiva e é uma equipe disciplinada. Então é uma equipe que sempre pode causar problemas para qualquer equipe. The question was whether Japan is the most dangerous group in this group, as the most dangerous team in this group, as Colombia has injured players and Greece doesn't have its best phase at the moment. And the answer was that yes, Japan is a very dangerous team. It has been following this work with the same trainer, the same manager for 4 years. They are an offensive team, they are a disciplined team, and yes, they could cause problems for any side. Quel plan vous avez pour l'équipe japonaise? Sorry, again? Quel plan vous avez contre le Japon? Quel plan, c'est-à-dire? How do you plan attacking the Japanese team? C'est la même chose, c'est-à-dire plan. Vous gagnez. Quel plan vous avez pour gagner? Soyez patient jusqu'à samedi. Be patient until Saturday. Seja paciente. A pergunta foi qual o plano que tem para ganhar do Japão. A resposta foi espere até sábado. Bonjour, Roberta Campos, TV Globo Channel. Queria perguntar para eles, essa pode ser a última Copa do Mundo de muitos jogadores da Costa do Marfim. Se isso pode significar um pouco mais de pressão para eles conseguirem passar para uma próxima fase, ou pode servir como motivação exatamente para poder passar para uma próxima fase? Cela peut-être la dernière Coupe du Monde qui est beaucoup de joueurs. Est-ce que cela porte plus de pression pour ces joueurs? Non, moi je pense que voilà, il n'y a pas de pression à avoir. Nous on sait qu'une coupe du Monde ça se joue, ça se vit. Et nous ça fait notre 3e participation, on va donner le maximum et puis essayer d'aller le plus loin possible. Mais quand on joue une coupe du monde, tu joues contre les meilleures équipes du monde, donc c'est des matchs très disputés, c'est des matchs très difficiles. Donc on va essayer d'être le plus concentré possible, essayer d'être aussi quand même le plus relax possible, de telle sorte qu'on puisse avoir des très belles performances et sortir avec aucun regret, parce que c'est ça la chose la plus importante. Quand tu donnes tout, et tu t'es battu, tu as tout donné sur le terrain, et que voilà, tu sais que tu as joué contre une équipe meilleure, voilà, tu pars, mais pas avec beaucoup de regrets. Mais quand tu ne donnes pas tout, c'est là où tu peux partir avec des regrets. Donc nous, on est concentrés, on a tout donné, on se prépare avec notre entraîneur, on est concentrés, on a de la discipline. On va essayer de pouvoir s'exprimer pour le premier match et ensuite voir les matchs qui vont suivre. Não, a pergunta. A princípio não, porque já é a terceira Copa do Mundo dele, eles são jogadores experientes. Eles estão mais concentrados agora e eles jogam sem essa culpa de ter essa pressão. Se joga contra uma equipe melhor, eles têm essa consciência e eles fazem o melhor trabalho deles sem pressão alguma. The question was whether the players will have more pressure, seeing as it is the last World Cup of many of the players that participate.
And the answer was that no, there's no more pressure, there's no additional pressure because they're an experienced side. They are more concentrated and they will play each game without any regrets. It's their third participation in the World Cup, so they already know that if they play a better team, they have to play the games without any regrets, with that conscience. Oui, ce fois-ci de la LTI, bonjour. Ma question, c'est pour les deux KPL, les deux plus anciens de cette sélection nationale, Maestro et Kolo Touré. Ça sera le 3e Coupe du Monde. Depuis pratiquement 5 matchs, les Ivoiriens sont un peu de plus en plus inquiets pour leur défense parce qu'on ne joue plus de matchs sans encaisser. Est-ce que ces 2 semaines de préparation vous ont permis à vous deux, vous avez constamment de pouvoir trouver la solution pour qu'on soit un peu plus tranquille pour les matchs de cette Coupe du Monde, Kolo et Maestro? Et puis la deuxième question, ça vous fait quel effet lorsque vous étiez à l'académie? C'était un rêve. D'ailleurs, les noms qu'on portait à l'académie, c'est des noms qui venaient très souvent du Brésil. Ça vous fait quel effet de retrouver cette 3e Coupe du Monde au pays du roi Pelé? Ça va être un peu plus particulier pour vous, certainement. Bon, déjà, merci pour ta question. Et comme le coach l'a bien souligné, jouer du Coupe du Monde au Brésil, ça fait rêver tous les joueurs. Parce que le Brésil, c'est le pays du football. Et voilà, je pense qu'on pendant 2 ans, on a beaucoup travaillé le coach. Il y a des moments bien, de bonheur, de joie, aussi beaucoup de déception. Et voilà, c'est passé. Ce qui est passé au but. Maintenant, nous sommes aussi au Brésil. Voilà. Pendant 2 semaines, on a beaucoup travaillé le coach. Et je pense qu'on est prêt. Il y a un groupe qui s'est construit avec des cadres et aussi certains jeux. Donc aujourd'hui, je me dis que le groupe est beaucoup homogène. Et voilà, on est prêt pour ces 3 matchs-là. Et voilà, en 2006, c'était la première fois. Il y avait de la pression. Je pense qu'aujourd'hui, on a de la maturité. Et voilà, le plus important, c'est d'être là et de faire ce qu'il faut pour le pays. Donc voilà, je pense qu'on est prêt. Et maintenant, par rapport à la défense, voilà, on a fait 2 matchs amicaux. On a pris des buts. Mais voilà, c'était un peu un réglage. Mais voilà, on a tiré des leçons de ces 2 matchs amicaux pour mieux affronter le match au Japon. Et on est prêt. Je pense que je peux plus capter l'équipe nationale bien répondu aux questions. A pergunta foi que eles estavam preocupados se nessas 2 semanas de preparação eles conseguiram resolver as fragilidades da equipe. A resposta foi que sim, que eles já estão há 2 anos trabalhando com o treinador Lamouchi, que em 2006 havia mais pressão, por ser a primeira preparação deles, mas agora eles estão trabalhando duro, estão se concentrando no primeiro jogo contra o Japão, que agora é a prioridade deles. The question was whether in these 2 weeks the team has had time to prepare for the team's fragilities and if the team has been able to fix that. And the answer was that in the 2 years that they've been working already with the same coach, and they have been preparing themselves, especially for the first match against Japan. In 2006 there was a bit more pressure, but now they're a more experienced side, they're more tranquil in relation to that. Polo added that he thinks that the question was well answered. Hello, Mr. Contre. Mr. Contre, I'd like to ask you about the social side of your team. After finished internal work in Côte d'Ivoire, how do you think your role of your team as a symbol of Côte d'Ivoire? Pardon? How do you think your role of your team as a symbol of Côte d'Ivoire? Okay. No, for us, you know, we after hopping in our country, we know that what just bring all the country together was football, you know, and everybody in Africa just focus on the team because that's the only thing that really people just join together and enjoy for every game we play. That's why we are from different parts of the country and we really enjoy playing together. And I think we've been a really good example for them. And I think they know that as well because they know we're coming from different parts of the country, but we are together, we fight as a team.
it's been really tough, we've been in a difficult situation, everything, but we've always been together, you know, and that's the most important. Even if you don't win things, but you're still together, you're still helping each other, you still have the same target, you know, and for us, we know that we are that kind of people, and I'm very proud of the football players, you know, because we have a good attitude. A pergunta foi se como ele se sente sendo um símbolo nessa seleção da Costa do Marfim. A resposta foi que o que é importante é o coletivo do grupo. Eles são todos de partes diferentes do país, mas eles estão juntos mesmo assim. E o que importa mais para a seleção é estar junto e mostrar ao país que eles estão lutando com o mesmo objetivo. Tem sido duro, mas eles têm trabalhado todos juntos. The question was whether how does the player It's a question for Torre Julian Bennett, Painted Sports Agency in London. How are you feeling? You've had malaria. Is it fully recovered, and you're convinced you're going to be okay? I feel great, strong. I feel okay. You know, the malaria was just for 2 days. You know, and obviously, you know, we have the medical department that was here, and they know malaria very well. They gave me a tablet. I was in bed for 2 days. You know, and I heard the news. Everybody was talking. You know, I had a phone call from my club, from people around the world, that I was fine. I'm absolutely fine because my body is used to that kind of sickness. It's not the first time, and it won't be the last time. And I feel great now. You know, I train with the team. The manager put me work more harder. You know, but which is very good for me, and I feel great. A pergunta foi se ele melhorou da malária que ele teve. A resposta foi que sim, ele ficou 2 dias de cama. Ele agora tem que trabalhar mais duro, o que é bom para ele. Mas ele está pronto, ele recebeu todo tipo de chamadas, mas agora ele está melhor e está se preparando mais. E também a gente observa durante os treinamentos que antes de começar o trabalho, o grupo se reúne em círculo. O que é aquilo? É uma espécie de uma oração? O que significa aquele gesto? Desculpa, cara. Primeira pergunta de novo, por favor. O que significa a liderança de Drogba para o grupo? Combien est importante l'influence de Drogba pour l'équipe? Bon. Déjà, c'est le capitaine de la sélection et voilà, il a aussi un impact sur le groupe dans le bon sens. Voilà, je pense que le plus important c'est le collectif. Bien plus souvent, il y a quelques noms qui sortent du lot, mais comme vous l'avez dit, c'est le collectif. Si on est ensemble, je pense qu'on a quelque chose à faire dans ce modèle-là. Et de voir un bon parcours, un bon palmarès, et voilà, ce capitaine fait le leader, donc voilà, on va lui montrer la voie à suivre. O capitão é uma influência importante, mas o que é mais importante é o grupo, é o coletivo, e eles dão prioridade a isso no momento. A segunda parte? Que era possível que eles fazem sobre ele. Avant l'entraînement, vous faites un cycle avec les joueurs. Qu'est-ce que c'est là? C'est comme on est tous croyants, et avant chaque entraînement, on fait 2 prières. Une prière pour les catholiques et une prière pour les musulmans. Parce que pour nous, on estime qu'il y a un seul Dieu. C'est tout. Eles fazem a rotina da seleção, eles fazem primeiro uma oração para os católicos e depois uma oração para os muçulmanos, todos juntos. J'ai une question pour les 2 joueurs. Vous avez joué beaucoup de matchs en toute l'équipe, en monde club, mais aussi Côte d'Ivoire. Et que vous expliquez un peu la différence cette année, cette tournoi, mais vous avez aussi vous avez une équipe avec des joueurs qui ont joué plus comme vous et comme des joueurs, mais aussi les jeunes comme Sabri, comme Conférence. C'est vrai que pour le monde, on a une belle carrière. On a joué partout dans le monde. Moi, j'ai commencé ma carrière en Belgique, en France, en Angleterre, en Espagne, en Turquie. Et voilà, l'important c'est d'apporter notre maturité au groupe. Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes comme Serge, Diakpa,
j'ai Vignon, donc voilà, c'est de mettre notre talent au service du groupe. Donc on va donner la voie à suivre, pour donner les armes à ces jeunes joueurs. Et voilà, on a la chance d'avoir un coach qui est aussi un très bon joueur. Donc souvent il fait un peu avec nous et voilà, on a bien travaillé, on est tous conscients. Peut-être que le monde, c'est notre dernier Coupe du monde, on fait tout pour passer ce cap-là. Mais avant de passer, ça commence dès samedi face au Japon. On a 3 matchs importants. Nous, on a 3 finales à jouer et chaque match est une finale. Et on est bien, on est prêt, on travaille dessus et ensemble, on va arriver à passer les jouer au pays. A pergunta foi qual a influência sobre os jogadores mais velhos da seleção sobre os jogadores mais novos. A resposta foi que, de novo, o treinador selecionou os melhores jogadores que ele tem à disposição. Agora eles estão trabalhando juntos, todos. Eles estão se preparando para o primeiro jogo contra o Japão, que agora é a prioridade deles. E os jogadores, todos os jogadores do grupo são importantes para que eles possam se concentrar no primeiro jogo. This is a question to the coach and Mr. Kono. I'm sure you watched the recent games played by Japan, the last 2-3 games, and you kindly gave us your impression as a team of the Japanese team. But can you tell us specific names of players, Japanese players, that gave you a strong impression? Effectivement, nous avons eu l'occasion d'observer pas mal de matchs de cette équipe japonaise. Il y a forcément des individualités qui en ressortent. Il y en a pas mal, que ce soit sur le côté gauche, Nagatomo, Kagawa, au milieu Honda. Il y a des joueurs défensivement qui sont importants. ACB qui n'a pas joué les 2 derniers matchs notamment. C'est une équipe qui est assez bien structurée, assez bien disciplinée, avec beaucoup de qualités techniques individuelles et des schémas de jeu très simples mais qui font très bien. Je pense que le coach a bien répondu à la question. I think that the manager had a good response. It's the one who just visited the day every day. He's better position than me to say anything about the team. Like I said, for me, it's us. If we do our job, we're going to be fine. A pergunta foi se tem alguns jogadores específicos do Japão que o treinador tem se preparado. A resposta foi que sim, tem vários jogadores importantes. O Kagawa na lateral esquerda é um, o Honda no meio é outro. Tem jogadores importantes na defesa, mas é um time que tem jogadores com muita qualidade técnica individual e eles prestam atenção em todos os jogadores. J'ai 2 questions. Première question, c'est pour M. Lamouchi. Voilà. Sur la défense de votre équipe, vous avez eu quelques difficultés cette année pour défense, de perdre 5 points de but pour adversaires et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez vous avez déjà quelques méthodes ou stratégies contre l'attaque du Japon, si vous pouvez raconter. Et deuxième question, c'est pour M. Kolo. C'est le dernier match, le dernier mondial pour participer avec votre frère. Si vous avez quelques sentiments spéciaux pour ça. Sur la question concernant notre problème de défense, apparemment tout le monde nous a souligné. J'essaie d'expliquer que ce problème de défense n'est pas un problème qui concerne uniquement les défenseurs. Plus on aura de joueurs qui seront concernés par les tâches défensives, et plus ce sera facile pour nos défenseurs. Après, on a bien conscience de la problématique, des problèmes que nous avons rencontrés, des blessures que nous avons eues en défense, des joueurs qui ont eu un temps de jeu insuffisant également, mais je compte énormément sur
l'expérience de ces joueurs-là pour gérer d'une manière au niveau émotionnel une compétition comme la Coupe du Monde, et je ne me fais aucun souci sur en tout cas cette gestion-là. Après, il est évident qu'il nous faudra être beaucoup plus compact, beaucoup plus solide, parce que face aux Japonais, avec leur dynamisme, leur vivacité, leur jeu porté vers l'avant, il nous faudra être proches les uns des autres, c'est certain. La deuxième question. La deuxième question. Tu as un sentiment personnel? Oui, c'est une joie immense de jouer avec mon petit frère dans la même équipe et d'être dans la même sélection, bien sûr, je veux dire. Maintenant, Zoukoula, c'est mon frère aussi. On a grandi ensemble, on a eu la même vie, la Copa, donc c'est que des frères que j'ai sur le terrain au quotidien, on a grandi ensemble. On n'est que des frères, maintenant si on arrive à réaliser quelque chose ensemble, ça va être magnifique. Mais c'est sûr qu'avec Yaya, c'est spécial. A primeira pergunta foi que a defesa da Costa do Marfim tem tido dificuldades essa temporada e quais são os planos para lidar com o ataque do Japão. A resposta foi que o problema da defesa é um problema dos jogadores, lógico, da defesa que são mais experientes. Então, o mais importante é ver o fator emocional desses jogadores e tomar cuidado com o ataque do Japão, que pode ser muito perigoso. A segunda pergunta foi se o Kolo tem algum sentimento especial de jogar com o irmão dele. Ele respondeu que tem uma felicidade enorme, mas dentro da equipe são todos jogadores, são todos irmãos dele. O Zokoba é irmão dele, cresceu junto com ele. E eles têm vários irmãos na equipe, eles são todos irmãos, eles têm que trabalhar juntos se eles querem atingir o mesmo objetivo. Estão mais à bandeira da Costa do Marfim do que propriamente do Brasil. Se eles já tiveram uma noção de como a região abraçou a Costa do Marfim de uma forma bem como irmãos mesmo, para que eles se sentissem em casa. Hier, il y avait quelques journalistes qui regardaient l'entraînement. Est-ce que vous avez quelques plans pour les repeller? Et la deuxième question, la région et la ville a pionné beaucoup l'équipe de la Côte d'Ivoire. Comment vous vous sentez avec la réception? Tout d'abord, tous les joueurs sont agréablement surpris de l'accueil qui nous a été réservé ici. On a vu lors de la séance d'entraînement ouverte au public l'hospitalité et la chaleur des gens de la région. Et on est très touchés par cela. Effectivement, nous avons repéré nos amis journalistes japonais au-dessus sur la colline. C'est pour cette raison-là que nous avons fait tout l'inverse de ce qui était prévu sur le terrain. Primeiro, os jogadores, quando tiveram o treino aberto, ficaram tocados com o calor e com o carinho da torcida local, das pessoas locais. E depois que, mesmo com todas as pessoas na colina, eles fazem o trabalho e se concentram para trabalhar e não se preocupam, não é uma preocupação prioritária deles. The first question, whether the players are happy with the reception that they have been getting from the local town. And yes, the players, when they had the open training, they were touched with the warmth and with the reception that they received. The second question was whether there are any plans to repel the journalists that try to watch training without any permission. And the answer is that it's not a concerning priority. They will continue their work as they have every day, and that's what they concentrate on. Obrigado. Obrigado. Thank you very much. Merci.